So, ang adlaw sa tanan. So, karong adlaw, mag-full cycle hiring kita. Kinahanglan tag tulo ka employee, no? So, sa atong pag-hiring, kinahanglan limpyo, legal, o ginlo. Yes, sir. Application sorted and pre-screening done. Natay 5 ka candidates na nakapasar sa final stage. And reminder, we follow standard procedures. No personal questions, no bias, and no unfair testing. Sir, ready na ang testing area gi-set up na ni Harold. Mas mayo yun, no? So, sige na, magsugod ka. Panawag ka na sila. Ito mga applicant nito. Aga. Candidates, please proceed to the testing area. Lungan na magaling. Okay everyone, ayaw magka-pressure ha. We have 3 parts today and each part measures different things. So just answer honestly and do your best. Also, tanan ninyong answer are more on confidential. So walay gamit outside of job evaluation. O walay testing diri sa violence sa employee rights. Interesting results. Strong reasoning performance from Al to Dea. Then, si Angel and Dea, consistent ilang behavioral indicators. And si Harvey, maayo siya sa sample task. And also, we keep everything documented. So if naay mo questions sa results, we can show objective basis. So, sige. Dala sila diri ugma. Dayon, gusto po kong lahi ang style sa pag-interview doon. Kaya interview na to sila ugma para makita ginato kung sila ang abilidad. So, okay? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, ma'am. Ikaw si Angel Jean Inopia, no? Yes, sir. Sige, so, magsugod tag sa standard nga pangutana. Pero, ayaw kabalak ka kay pareha mo pangutana tanan sa tanan applicants. Miss Angel, ginawa ko niyo pag-handle ang disagreement sa team. I usually listen first, ma'am. Then, calmly na to siya nga i-process. Then, pangitaan ang root cause ng problem. Then, mas prefer na ko ang communication kaysa sa kaning maggubot bito, maglalis-lalis ta. Ikaw si Harvey, right? Yes, sir. So, hindi ko nimo masaysayan about sa mga past experience mo sa una, like mga grupo nimo nga nakagubot mo, mga inana. So, yun sa nimo pag-handle mga inana kabutang. Katong sa una, sir, sa among thesis is nagkagubot akong mga ka-group. So, plaster na mong schedule, nag-set kong schedule sa meeting. Then after, nag-assign ni sa mga roles. Then after that, nag-apas na sa deadline. Good morning, ma'am. Good morning. Ikaw si Dia, no? Yes, sir. Bakit putan na sa imo? Kung tagaan tagag-task karon or buhaton nun, karon nga adlaw, dahil pangayaw na ko niya hapon, makaya ba niya maguman? Kung sa'yo mong buhaton? So, una, sir, ako ang unahon ang critical part nga katong mas kuan deadlines na ang deadline. Then, i-inform po na ko ang among supervisor. And then, I work efficiently. Pero, dili ko musugot nga magdali o kay tungod mugod kung dali-dali na to, murag walay quality ang imong gibuhat. Go. Okay, no? Good morning, good morning. So, Al, atong sugdan, kung ma-assign ka sa atong foreign office, unsa man imuhang mga pangbuhaton nga adjustments? First is respect their culture and study their work habits and communicate clearly. I had to adapt like that when I work in Singapore.
Okay, noted. No, ang global adaptability kay importante gid na para sa atoa. You're right. So, Dea, tagay may obrason nga nung i-hire ka na mo. Because I deliver results, I can work under pressure, parihani. So based sa to interview results, ako nakita si Angel na siya ay teamwork and attitude. Si Dea, technically sharp and confident. Nakita yun ako nga confident siya. Si Anne, excellent for global expansion. While si Harvey, creative problem and solving. So, yes, we reviewed their records, clean background, and complete documents. Okay, final 3. Magbilit ang tulo. So, prepare the job offers. So, let's go. Thank you sa inyong effort, no? After evaluation, interviews, and background checking. So, here are the selected. Congratulations, Angel. Dea. Anne. Oh yes. Selecting the right people, muli pinag-importante sa itong kumpanya. Yes, sir. Sila gid ang mag-hatag sa itong kumpanya, maglamuta. True, sir. Skills can be trained, but attitude og fairness in hiring maoy foundation jud.